इला मक्कता, मक्का की तरफ। वगदिबा कौम इब्राहीम वगदिबल मलिक वगदिबल वालिदु इब्राहीम। और इब्राहीम की कौम गुस्सा हुई। वगदिबल मलिकु, और बादशाह गुस्सा हुआ। वगदिबा वालिदु इब्राहीम, और इब्राहीम के वालिद गुस्सा हुए। इब्राहीम के वालिद गुस्सा हुए। वगदिबा यगदबु, गुस्सा होना। व अरादा इब्राहीम अन युसाफिरा इला बलदिन आखर व यअबुद फीही अल्लाह व यदउव अन्नास इलल्लाह। व अरादा युरीदु, इरादा करना, इरादा कि इब्राहिम ने, अन ये कि युसाफिरा, वो सफ़र करेंगे, इला बलदिन आखर, दूसरे शहर की तरफ। दूसरे बलदिन जमा बिलाद, शहर, है ना। आखर दूसरा। वयाबुदा, अबदा याबुदु, इबादत करना। वयाबुदा, और वो इबादत करेंगे, फी ही, उस शहर में, है ना, उसमें, अल्लाह, अल्लाह की। वयदउवन नासा, और वो लोगों को बुलाएंगे, इलल्लाहि, अल्लाह की तरफ। और वो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाएंगे। व वखरजा इब्राहिम, देखो, दा यदउ, बुलाना। साफरा युसाफिरु, सफर करना। वखरजा इब्राहीम मिन बलदिही ववद्दअ वालिदहु, और खरजा यखरुजु, निकलना। और इब्राहीम निकले, मिन बलदिही, अपने शहर से। ववद्दअ, वद्दअ युवद्दिउ, रुखसत, है ना, रुखसत करना, अलविदा कहना। तो ववद्दअ, और उसने, और उन्होंने, अलविदा कहा, वालिदहु, अपने वालिद को। वक़सदा इब्राहीम, कसदा यक़सिदु, इरादा करना, कसद करना। और इब्राहीम ने कसद किया, मक्का, मक्का का। व मअहू, और उनके साथ थी, ज़ौजुहू, उनकी जौजा। कौन सी जौजा? हाजरा, हाजरू, इसीलिए पेश आया है। जो यानी कि जोज की तमीज कर रहा है, हाजरा, ये बदल है इसका। हाजरू जो उसकी, यानी कि ये माहू, उनके साथ थी, जौजुहू, उनकी बीबी। अब कौन सी बीबी हैं? तो हाजरू, उनकी बीबी, हाजरा उनके साथ हैं। ठीक है। उसके बाद है वसला, अच्छा। वकानत मक्कत, मक्कतु, और मक्का था, लैसा फीहा गुशनुन, गुशवुन वला शजरुन। और मक्का था, लैसा फीहा, उसमें नहीं था, उसमें नहीं था। इ- यहाँ पे फी, उसमें नहीं था, गुशवुन वला शजरुन, यानी कि गुशवुन मैंने लिखा था। देखो, गुशवुन जमा आशाबुन, घास, उसमें घास नहीं थी, कोई घास नहीं थी। वाला शजरुन, और कोई दरख्त नहीं था। यानी रेगिस्तानी रेगिस्तान वो था पूरा का पूरा, ना कोई उसमें घास थी, ना कोई उसके अंदर दरख्त था। वह कानत मक्कतु, और मक्का था, लैसा फीहा बिइरुन वला नहरुन, और मक्का में, लैसा फीहा, उसमें नहीं था, बिइरुन, कोई कुआं, कोई कुआं नहीं था। वला नहरुन, और कोई नहर नहीं थी। नहरुन जमा अनहारुन, नहर। बिइरुन, यहाँ पर मैंने लिख दिया था, जमा आबारुन व, जमा अबारुन व आबारुन, कुआं। नहरुन जमा अनहारुन, ये लिखा था। वकानत मक्का तो लैसा फीहा, और मक्का जो था, मक्का था, लैसा फीहा, लैसा फीहा, उसमें नहीं था, हयवानुन वला बशरुन। हयवानुन जमा हयवानानुन, जानवर है। इसमें जमा इसकी थोड़ी गलत लग रही मुझे। वो बशरुन, और वाहिद और मुअन्नस, यानी वाहिद और जमा दोनों के लिए आता है, इंसान। यानी कि, और मक्का, जो मक्का था, उसमें ना कोई जानवर था, और ना कोई बशर था, ना कोई इंसान था। वो वसला इब्राहिम इला मक्का था, और इब्राहिम पहुंचे, वसला यसिलु, पहुंचना। और इब्राहिम पहुंचे, इला मक्का था, मक्का। व नजला फीहा, और उतरे वहां, नजला यंजिलु, उतरना, नाजिल होना। और उसमें वो उतरे। व तरका इब्राहिम ज़ौजहू हाजरा, और इब्राहिम ने छोड़ा, ज़ौजहू, बीबी को, अपनी बीवी को छोड़ा। वो बीवी कौन थी? हाजरा। इब्राहिम ने छोड़ा अपनी बीवी हाजरा को। वबलदहू इस्माइला, और अपने बेटे को, इस्माइल को, अपने बेटे इस्माइल को छोड़ा। वलम्मा अरादा इब्राहिम,
اور جب ارادہ یریدو ارادہ کیا ابراہیم نے ان یذهبا یہ کہ وہ جائیں یا جائیں گے، قالت زوجہ تو کہا ان کی بیوی ہاجرہ نے، الا اینا یا سیدی، یا سیدی، الا اینا کہاں جا رہے ہو؟ اینا کا یہاں میں نے لکھا تھا دیکھو سیدن جمع سعادتن، آقا جناب، آقا جناب، اور اسی طرح میں نے یہاں پہ اور جو لکھا تھا اینا یعنی کہ اینا کہاں، الا تک، تو کہاں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں اے سید، اے سردار، اے جناب، جناب سیدی جناب کہہ سکتے ہیں، آقا کہہ سکتے ہیں، سردار نہیں کہیں گے بلکہ آقا کہیں گے اور جناب کہیں گے۔ تو اے جناب کیونکہ ان کے شوہر ہیں وہ، تو وہ کہیں گے، وہ کہیں گی کہ اے جناب آپ کہاں جا رہے ہیں، اے جناب آپ کہاں جا رہے ہیں، یا سیدی اتترکنی ہونا، اتترکنی کیا، دیکھو ترکا یترکو چھوڑنا، کیا تترکنی تم چھوڑ دو گے، تم چھوڑ رہے ہو، یعنی کہ مجھے ہونا، یہاں ہونا کا میں نے نہیں لکھا، تو اس کا معنی ہے کہ یہاں آپ کیا مجھے یہاں چھوڑ رہے ہو، تترکنی ہونا کیا آپ مجھے یہاں چھوڑ رہے ہو، اب چھوڑنا کیسے ہے، تنہا چھوڑ رہے ہو کیا، کیا آپ مجھے یہاں تنہا چھوڑ رہے ہو، تترکنی کیا آپ مجھے چھوڑ رہے ہو، ولیسا ہونا اور نہیں ہے یہاں، ماؤن ولا طعام کچھ کھانا، کوئی کھانا، یا ولا طعام اور کچھ یعنی کہ ماؤن کچھ پانی، ولا طعام اور کوئی کھانا، نہ تو یہاں پر کوئی کھانا ہے، نہ کچھ کھانا ہے اور نہ کچھ پانی ہے، تو آپ مجھے یہاں چھوڑ رہے ہو، جبکہ یہاں پر کیا ہے، نہ تو کوئی پانی ہے اور نہ کیا بولتے کھانا ہے، حل کیا امرک اللہ بہذا کیا اس کا حکم تم کو اللہ نے دیا، کون کہہ رہی ہیں، ان کی زوج کہہ رہی ہیں، ان کی بیوی کہہ رہی ہیں، قال ابراہیم تو ابراہیم نے کہا نعم جی، نعم جی ہاں مجھے اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، قالت ہاجر تو ہاجرہ نے کہا، ہاجرہ نے کہا یہاں پہ اذن لا یذیعنا، ادا یذیعو یعنی کہ ضائع کرنا، اذن تب تو لا نہیں، یذیعنا وہ ضائع ہم کو نہیں کرے گا، یعنی اللہ پہ ان کا توکل جو تھا، انہوں نے کہا اللہ ہم کو تب تو ضائع نہیں کرے گا، اللہ تب تو ہم کو ضائع نہیں کرے گا۔ اس کے بعد ہے بئر زمزمہ، یعنی کہ زمزم کا، بیرو کنواں، زمزم زمزم ہے تو زمزم کا کنواں، اس میں ہے وہ عطشہ اسماعیل مرتن، وہ عطشہ اسماعیل مرتن اور جب ایک مرتبہ، اور ایک مرتبہ اسماعیل علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام پیاسے ہوئے یا ان کو پیاس لگی، وہ ارادت امہ، وہ ارادت امہ ان تسکیہ، یہاں پہ دیکھو انا، یہ انا نہیں ہے، انا نہیں ہے، یہ کیا ہے میں آپ سے پوچھوں گا ابھی، ان تسقیہ ما ان، اور ان کی اما نے، ان کی ماں نے ارادہ کیا یہ کہ تسقیہ وہ پلائیں ان کو ماں پانی، اور ان کی امی ان کو پانی پلائیں، ولیکن این الماء، ولیکن این الماء لیکن پانی کہاں ہے، بھئی اس صحرا کے اندر، وہاں پہ نہ تو گھاس ہے، نہ بولتے کوئی درخت ہے، تو وہاں پانی کہاں سے ہے، ولیکن اور لیکن این الماء پانی کہاں ہے، وہ مکہ لیس فیہا بئر اور مکہ جو تھا لیسا فیہا اس میں نہیں تھا بئر کوئی کنواں، وہ مکہ تو اور مکہ لیسا فیہا نہیں تھا اس میں، نہیں تھا اس میں کوئی نہرن کوئی نہر، نہ تو اس میں کوئی کنواں تھا، نہ کوئی اس میں پانی، نہ تو کنواں تھا نہ کوئی نہر تھی، تو پانی کہاں سے پلائیں گی، وَكَانَتْ حَاجَرُ تَطْلُبُ الْمَاءَ تجری وتجری من الصفا الى المروة ومن المروة الى الصفا، وكانت حاجرو اور یعنی کہ تطلبو یعنی اور کانت حاجرو حاجرہ جو تھیں طلب کر رہی تھی، پانی طلب کر رہی تھی، وہ تجری اور دوڑ رہی تھی، جرا یجری دوڑنا، دیکھو طلبہ یطلبو تلاش کرنا بھی ہے، یعنی یہاں پہ تلاش کرنا کر لے ترجمہ، وکانت حاجرو تطلبو اور الماء حاجرہ جو تھیں پانی تلاش کر رہی تھیں،
हाजरा पानी तलाश कर रही थी। व तजरी मिनल सफा इलल मरवती व मिनल मरवती इलल सफा, और यानी कि दो सका यस्की पिलाना है, ये लिख दिया। जरा यजरी दौड़ना है, जरा यजरी दौड़ना है, बहना है। तो तजरी वो दौड़ रही थी मिन सफा, सफा से इलल मरवती, मरवा की जानिब। तो देखो जहां से दौड़ेंगे वहां से मिन लगाएंगे, और जहां दौड़ेंगे वहां से क्या लगाएंगे, इला लगाएंगे, जहां तक दौड़ेंगे। तो कहां से दौड़ी थी, सफा से, तो इल मिन सफा, सफा से दौड़ी है किधर, इलल मरवती, इलल मरवती, मरवा की तरफ। वह इलल मरवती, अब किधर से दौड़ रही है, मरवा से। वह मिनल मरवती, मरवा से दौड़ी इल सफा, किधर, सफा की तरफ। तो वो सफा से मरवा, मरवा से सफा के चक्कर लगा रही थी। वह नसरल्लाहु हाजरा, और अल्लाह ने हाजरा की मदद की। नसरा यंसुरु मदद करना, हाजरा की अल्लाह ने मदद की। वह नसरा इस्माइला, और इस्माइल की मदद की किसने, अल्लाह ने, अल्लाह ने ही मदद की, किसकी, इस्माइल की मदद की। फ़ख़लक़ लहुमा, फ़ख़लक़ लहुमा माअन वख़रज अलमाउ मिनल अर्द वशरिब इस्माइलु वशरिबत हाजरु वबक़ियल माउ फ़कानत बिइरु ज़मज़मा। अब यहाँ पे वख़लक़ लहुमा, और अल्लाह ने पैदा किया उन दोनों के लिए, माअन, और अल्लाह ने उन दोनों के लिए पानी पैदा किया। वख़रज अलमाउ, और पानी निकला, मिनल अर्दी, जमीन से। वशरिबा इस्माइलु, और इस्माइल जो थे उन्होंने पिया। वशरिबत हाजरू, और हाजरा ने पिया। व बक़ियल माउ, और पानी जो बचा था, बाकी पानी जो बचा था, फ़कानत बिइरा ज़मज़मा, तो जो पानी था वो क्या हो गया, वो बन गया था जमजमा, वो जमजम का कुआं बन गया। जो पानी था वो जमजम का कुआं बन गया, बाकी पानी रह गया, वो जमजम का कुआं बन गया। फबारकल्लाहु फी जमजमा वहादिही हियल बिइरुल्लती यशरबु मिनहन नासु फिल हज्ज। व- और हाँ, अल्लाह बरकत दे, अल्लाह ने बरकत दी। फबारकल्लाहु, पस अल्लाह ने बरकत दी, किस, फी जमजमा, जमजम में, यानी अल्लाह ने जमजम में बरकत दी। वहादी हियल बिइरु लती, और आज यानी यहाँ, वहादी, और ये हियल बिइरु लती, ये कुआं है, ये कुआं है। अल्लती, वो जो, यशरबू, ये वो कुआं है जो, अल्लती जो, यानी कि हियल बिइरु अल्लती, ये वो कुआं है जो, यशरबू, पीता है, पीते हैं, यशरबू मिन हल नासु, उससे इंसान, फिल हज्जी, हज में, व यतूना बिमाई जमजमा इला बलदिहिम, और लाते हैं। देखो यहां पर अतायाती होगा लाना, ऊपर लिखा है इसमें, देखो अतायाती आना, अतायाती आना होता है। तो वयातूना बीमाई जमजमा, और यानी कि इंसान जो लाते हैं आज जमजम को, अपने बलदिहिम शहर, अपने शहर जमजम को लाते हैं। हल शरिबता मा जमजमा, हल क्या, शरिबता मा जमजमा, क्या तुमने आब जमजम पिया है। हल शरीफता, क्या तुमने पिया है, मा जमजमा, आब जमजम। तो ये आखिर में इन्होंने सवाल किया, आखिर में इन्होंने सवाल किया। अच्छा, मिनहन नासु फिल हज्जी वयतूना बिमाई जमजमा इला बलदिहिम, लोग हज के दौरान पानी पीते हैं, उससे पानी पीते हैं, मिनहा है, ठीक है। और आबे जमजम को अपने बलदहिम, यानी अपने शहर में, अपने वतनों को ले जाते हैं, अपने शहर, अपने वतनों को ले जाते हैं। तो यहां पर ये हो गया हमारा तर्जुमा। अब हम इंशाल्लाह इसकी थोड़ी सी ग्रामर के लिहाज से देख लेते हैं। इसकी रिकॉर्डिंग बंद